Yay! Ming Ming! Kaway dito. Hi! Ming Ming! Hello! Ganun talaga kalasin nun? Ganyan po talaga kalasin. Palitin ko na lang po, ma'am. Yung nanay yung nahilo? Hindi po, ayaw po kasi mahina lang po yung kapag ano. Stop na po? Stop na muna? Hindi, dahan-dahan lang kuya. Ulitin ko na lang po, ma'am. Ah, sige. Yay!